প্রিয়া লাইক করেছো? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। কেউ কষ্ট দিলে সড়কে ও আমাদের প্রাণ। একদম একদম। पति की जय हो। लंकापति, अच्छा जमराज का, अच्छा जी, लंकापति रावण की जय हो सर। गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ सर। মিতালি এখন ওখানে টাইম কি আছে? এখন আছে 5টা 18। লঙ্কাপতি রাবণ কি জয় হো। হানজি, তোমার হাতের রান্না খাবো। অবশ্যই অবশ্যই, আমি যখন আসবো তখন আমার হাতের রান্না খাওয়াবো একদম। रावण हूँ मैं, रावण, यमराज का खास आदमी। वाओ वेरी नाइस। ये आपका प्रोफाइल नेम तो बहुत अच्छे है सर। यमराज का खास आदमी, वाओ वाओ। হুম। অমরেশ, এখানে এখন টাইম হয়েছে 5টা বেজে 19 মিনিট। হুম। Three more likes, please. 3 more likes. হ্যাঁ, এখন বিকেল। বাঙালি খাবার পাওয়া যায় ওখানে? না, বাঙালি খাবার বানিয়ে খেতে হবে। এখানে কিচ্ছু বাঙালি খাবার পাওয়া যায় না, বানিয়ে খেতে হবে। यमराज, यस। नेल्स दिखाओ जरा, नेल्स। আমার ডিনার ডান। বাহ। আর আমাদের এখানে এখন তো সবে বিকেল। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, সবারই ম্যাক্সিমাম অনেকেরই ডিনার হয়ে গেছে। অমরেশ ডিনার হয়ে গেছে? ডিয়ার নিউ মেম্বার্স প্লিজ লাইক, ইয়েস। वेरी नाइस मेल्स, थैंक यू। लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, और 3 लाइक कर दीजिए तो 100 कंप्लीट हो जाएगा। आई डोंट नो कि व्यू कितना आया है, लेकिन लाइक तो आज बढ़िया है। वो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, तो क्या होगा, मेरा 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। वाओ, नेल्स अटैक कर सकता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अटैक भी कर सकती हूँ। ईशांत, हेलो, क्या करते हो? बस यही सर, कुछ नहीं। और बोलिए, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। कैसा है दिखा तो दोबारा। दिखा? आता माझी सतकली। সেঞ্চুরি হতে 2 রান। দেখি কি হয়, দেখা যাক। এ কি ড্রাকুলা? ড্রাকুলা হলে তো এই দাঁতগুলো আরো বড় বড় হতো। দিদি, আপনার সাথে কোনো পার্সোনাল কথা বলা যাবে না? আমার সাথে পার্সোনাল কথা? আমার সঙ্গে বলো, কোনো অসুবিধা নেই। কি পার্সোনাল কথা বলতে চাও? बिल्ली का। एज कितनी है आपकी? जेकब जी, एज बता दीजिए फिर से। जेकब, माय गॉड, हियर एज बता दीजिए काइंडली। काइंडली मेरा एज बता दीजिए। एज पूछ रहे हैं, और वो आपका काम है कि आप मेरा एज बताओगे। प्लीज़ 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 मेरा एज बता दीजिए, क्या है? सरस्वती, लाइक डन। थैंक यू, থ্যাংক ইউ অমরেশ, থ্যাংক ইউ। একটুখানি দাঁড়াও, আমি লাইক দিচ্ছি। সরস্বতী অ্যান্ড চানাপোনা, ओके, थैंक यू सरस्वती। स्वीट 27, बताओ, देख लिया? स्वीट 27। আর কদিন পর 50 হবে বন্ধুরা।